ATV Amani TV DRC. Mzuri, mnasubiri tu Novembre hapa tuanze makampanye na twende kuchaguzi mu 2023 le 20 décembre. Disons ataweza jibia kwa hiyo. Donc ça ne demande pas que ikuwe préoccupation. Leo tuliona watu wa ECD ambao walisema kama sisi hatupendi balikia kupostile ku presidence na wakalomba seni irudilie ibapatie muda juu ba kandida ku provincial na national bakuwe na ku communal. Et donc IDPS ni sentiment ya frustration nani PPRD. Hii kusema kama si tulienda c'est parce que si tuko tunaenda na real politique. C'est-à-dire kama vitakuwa tuko kama abiko na tuko. Donc qu'est-ce qu'on aura perdu si batu ya ensemble pour la République? D'ailleurs, on est en train de nous féliciter. Mutu wa PPRD kuna tu féliciter kusema ingelikuwa moya mungeenda mwa ile marche ya kusema na mwe mutie iko sawa na Felix angebiorganize bikwe mkubwa bikwe mzuri jua kutaniwe iko ye peke na batu yake na banapita. Mais aujourd'hui bwana Felix iko anasentir kama haiko vile. Na waza kama PPRD isiporte décision na ndio maana na mfelicite na yeye gisi ya kuitika kuenda. Prince iko nervosite. Ndugu Prince yeye abako msene ya nani ya uchaguzi. Na iko na haki ya kusema vile. Juu kama kwanza yeye wabeko msene ya uchaguzi, election zitakuwa. Haiko mara ya kwanza sisi tunasema juu ya maelection hapa. Hii inaweza kuwa hata mara ya 10 na ndio tunasema juu ya maelection. Yeye mbele bwana Prince alikuwa anasema hakuna franga. Ndio mbele alikuwa anasema hakutakuwa kitu. Bwana Prince walikuwa wanapenda kukue nini, kukue dialogue. Na eske haiwezi kuwa. Itakuwaje? Bakaanza sema Sadeki inakuja kutakuwa hiki. Eske Sadeki ndio mwenye nchi yetu? Nchi ni ya wa Kongomani. Election itakuwa bele bien le 20 décembre. Unafikiri itakuwa bwana Isa? Bakatale baitike election itakuwa. Eske ikifika hiyo le 20 décembre hakuna election utakata hiyo audio yako ambayo tunarekodi hapa na utaleta masababu? Election zitakuwa. Bwana Prince abiko msene. Prince angejinyamazia yake atobserve sisi wenye tuko msene politique ya pour le moment. Nitakuwa naambia bwana Baby ni kusema kama Baby kama tuko hapa kwa mission tunakuja ndio kuelimisha watu ambao wanatufuata. Huko na haki ya kuongea genyi vinapaswa kuelimisha watu juu watu watusikilize yale ambayo tumekwenda kuongea. Watu wengine wapate kunufaika yale ambayo tumekwenda kuongea. Kama tuko tunaongea kwenye deba kama na hii, haiko kusema kama eti Martin Fayulu alikuwa rais hivi, hapana. Na hata kudanganya watu kwenye studio kusema kama watu wanani wa Equateur washakuwa na mashine vote nini. Mwache vitu kama na hivi. Kuna wabunge wameshiba. Una hizo taarifa bwana? Sikia kwanza bwana mtangazaji. Sikia kwanza bwana mtangazaji. Niko naambia bwana Bibi hivi. Aache kwanza kelele, atulie. Bwana Bibi walisema kama wao wataingia. Tena wakaingia. Wako wanakwenda kuogopa ndo election. Wanaogopa election. Na mtakwenda kuambia ndugu wa ensemble bwana Sumani Kangeta. Bwana Sumani Kangeta, sisi tuko pays démocratique. Sisi hatukokuwa pale kwa kuzuia mtu asipostile, hapana. Unasikia? Na mwezi mkazuia mtu kwa sababu hapana, kila mtu ni Mkongomani, kila mtu ana haki. Kila mtu ana haki ya kupostile. Na kwa hiyo bwana Sumani Kangeta, chunga muda ifike ndio utakwenda kulalamika vizuri kama unapata ushindi. Usiseme hapana Uvira yote iko nyuma ya mwezi Katumbi, hapana. Eske mimi siku Uvira? Eske dada iko Uvira? Sisi tuko Uvira, eske tuko nyuma yake? Hata kudanganya watu ku plateau. Uvira yote haiko nyuma ya Katumbi, hapana. Ni bamoya njo. Ni bamoya tu, tena badogo sana. Sawa. Muko parti politique yenye ko muko opposant ma réseaux sociaux. Uchunge le 21 décembre hapa. Utapata kiwewe na utasema mkartie. Sawa, tunashukuru sana bwana. Sasa nyinyi mnasema mko naye namba 20 bwana Felix Tshisekedi.
eske mulimuunga tu mkono juu amewapa ministeri, ama mumeona njo kule njo kutakuwa tu ushindi? Kwa sababu bwana wa PPRD anasema election haitakuwa. Wa SID walikataa kwanza kuingia, ila wakaingia, yani waishaaminia kama uchaguzi utakuwa. Sa wa Moise Katumbi nao walipostile na wakutokaka Msene. Tuzingatie nini pale? Eske uchaguzi itakuwa? Na kama itakuwa, unafikiri kabisa Moise atapita, Fayulu atapita, Felix atapita na wengine watapita? Tutakuwa na marais wangapi hiyo tarehe 20 ikiwa tutaenda kwenye uchaguzi? Asante sana bwana mtangazaji. Nawaza sitaongea vya mingi sana kwa sababu kila mmoja wetu hapa anajua nini yenye iko na nini yenye itafanyika. Labda Asumani hayajua nini itafanyika na nini itakuwa, labda wewe ndio unaijua. Mimi najua kwamba election iko na itafanyika kabisa le 20 Desembre, kila mtu ajitie kabisa kwa mstari. Unajua kuko watu wenyewe walikuwa wakingaliki bana wazia kama election haitakuwa. Lakini kwa sasa kwa wale wenye kutusikiliza wajitayarishe sana, na surtout watu ya PPRD, désolé kumwe parce que mlikuwa mnawazia kama mkingaliki mwile shamba yenu mlikuwa kwa mosiku nyingi sana, mais fort malheureusement tuko na bwana Tshisekedi pale na yani mnawasikilia huruma. Tunawasikilia huruma. Unajua wakati mtu anakumbuka shuka na usha kucha anakuwa na regrete sana, na ndogi siku wenzetu wa PPRD wako na regrete nini yenye lituma tusiingie. Balikuwa na bakandida babo wote tunajua ki PPRD ilikuwa na bakandida, na kama vile bwana Sumani Kangeta ametoka kusema, alisema kama kuko walitoka munani mu PPRD na wakaenda directement mwingine ma parti politique ile tunaiua, hatutadanganyana. Alors kubenye balibakia kama vile gisi mkubwa alisema ke mkubwa Prince alisema ke yeye haiko opportuniste, bien sûr bon tunaweza valider vile parce que yeye amesema mkubwa Prince uyue kwanza saa yeye yuko naambia ke population zima kama nani election itakuwa, meshi tunakuonesha ke election iko parce que seni haitafanya hii siku zote kazi bure. Unasikia vile mkubwa. Alors désolé kumweye, meshi tunayua kama victoire iko kwa wana numero 20 na ile victoire tutaiganya. Ndio tukirudilia kidogo dada Nadia, unasema seni itafanya hii siku zote kazi bure. Nafikiri eske unaweza kukumbuka mu 2016 kama seni ilifaka kazi vile na kukwaka uchaguzi? Bien sûr, mais kuleo kuko difference ya kabambi. Ile kazi yenye seni ilifanyaka kwa ile wakati na kwa sasa iko tofauti. Yaani ile seni ya wa Kilimali ilikuwaka ya hivyo hivyo. Ntoka ilikuwa tu ya data nduma. Mais kwa sasa hii mimi nawaza seni yenye iko ilijipanga kwanza. Labda ndio imewapa madaraka nayo hiyo seni dada, kwa sababu wao ndio wameorganize ma election ya nyinyi kufikia kupata ushindi. Unajua kuna kwa mwalimu wa primaire, wa secondaire na wa universite bwana mtangazaji. Kwa sasa tunawaza kama tulikuwa na mwalimu njo, tulikuwa na bapeo wenyewe walijikaza kufanya ile seni. Na kwa sasa ndaenda kumwambia bwana Sumani Kangeta kwamba utitu glace kunani kuro yako kwa sababu numero 20 iko na apporter na ni victoire yake. Parce que ukinyambia kama Moise Katumbi alifanya bitu ya majabu yenye shie population ya Uvira, tunapasha tumuremercier soit kwa kumpatia sauti zetu papa Aisha Chana. Unaisha Chana? Aisha Chana hiyo. Tukapa Aisha Chana. Sasa na ikiwa population ya Uvira itapenda ijue kile ambacho namba wenu Aisha fanya, unaweza kataja kama nini? En tout cas sitadanganya wala donc sitenda gauche à droite, hata sasa ukipanda Katobo unaenda tapa Kiliba unaingia mangambo ya Sanje, tunashuka frontiere. En tout cas ku generation yangu kwanza mimi yenye mimi nimezalika hapo na nikaona mambo ya uchaguzi. Ndio. Son excellence Felix Tshisekedi, mes respect mkubwa, na mimi na yeye utafanya maana sana tena kuzidia. Sasa yuko nakutanisha kamani kanenda kanaendelea kidogo kidogo. Mimi naongelea kwanza kungambo ya security. Juu zamani hapa kwetu tulikuwa kutanisha kila siku watu mpori. Moi je suis né à Kiliba. Na mimi na yeye amilia Kiliba mzuri kwa kutanisha maana unasikia tu ba fendere wa kinyamu mwingine. Wote mnaingia mshamba za miwa mnaenda kuchama. Tunakuachia kwanza pale, twende na bwana Baby. Baby, naona una nia ya kuzungumza sana. Tuambie bwana Baby. Ninyi muko kwenye sene hapa. 2023 Desemba, kama gisi umesema numero 21 ndio rais wa nchi. Bwana Isa naye numero 20. Bwana Sumani hivyo hivyo numero kama 3.
watu watafanya namna gani? Raia ambao wanawafuata, mamilioni ya raia wanawasikia saa hizi. Eske hamtachanganya watu bwana bibi? Nitarekadre Isa, mbele ni rekadre Isa, naenda kumuhimiza ndugu Jacques wa kikao cha kahawa. Ni mtu tunampenda zaidi na huenda ni shabiki wetu. Nguvu ya President Martin Fayulu ni raia wa Kongomani na ni wale tunaogopa pamoja na Mungu. Namwambia ya kwamba president iko mashua yenye ishatekole, haiko mashua. Et le pays se gère au sommet, haiko kule chini. Donc aussitôt que kule kuchini njo wana ma institutions zingine za chini kama yae non ce sont des institutions kuko gisuna zijua quatre institutions nafikiri na ule uongozi ya juu hawezi yakajere na ana zile institutions. Nasema hivi le pays se gère au sommet, zile institutions zote zingine zitakuwa sous ordre ya chef de l'État. Ikiwa wakongomani watamporter au cœur sawa gisi na waporter au cœur dira 5 ans agisi alibaki mwaminifu kwao. Mtabu ya raia ni yeye rais wao amebaki mwaminifu kwa raia, na ile ndio nitaka kumwambia ndugu Jacques wa kikao cha kahawa na wengine ambao wako wanatufuata. Naenda kuambia Isa que c'est vraiment avec regret, ikiwa unakuyaga ku micro au ku emission bila kujiresource. Habari niko na kuambia, sikuambia habari ya mitaani, na hapa siwezi kuzungumza hayo. Habari ya Equateur avec vos députés de l'IDPS na machine à voter, sawa habari ya Kasumbalesa na habari ya Chikapa. Malgré ile mafaye yote, nous sommes dit tunaenda kwa uchaguzi. Maintenant malheur à vous, le 20 uchaguzi isikuwe. Felix hata kuwa tena na komande ya Republika Demokratiki du Congo. Uenda taenda omba wali walimupa njo tena wamtie pale, sababu hakuna subasma yenye tamufanya tena aendeleye le 21. Ile njo hamtaka kukomprendre na njo objectif sisi tumelenga ile. Par rapport na madépité wa kwetu, les tractations sont en cours. D'un moment à l'autre, itakuwa réglé et ça va se passer sans problème. Raia wakereketwa wenu ambao wanawapenda wajipange namna gani? Unasema mshakuwa na namba 3 na mna uhakika kama ile ndio itakuwa na huko ku publication ya mwisho. Tuambie. Asante bwana mtangazaji, ningependa kurasire kwanza raia wa Kongo ya kwamba nonobstant ile recours ne walifanya ya kusema ba invalider candidature ya Moise Katumbi, article 25 ya loi électorale iko clair. Mtu ambaye anapasha fanya recours inapasha kuwa soit ni candidat yepeke, soit parti politique, soit regroupement politique. Mwa hii cas d'espèce ule mtu haiko ni candidat ni nini. Na professeur Sambo anasema mu droit électoral ya Congo ya kwamba mtu ambaye même ata candidat hawezi jiatake ku candidature ya mwingine, mais plutôt atajiatake ku candidature yake wakati inakuwa invalide. Na ndio pala nilipenda niko nasema Uvira tuko na tatizo. Mtu anafurahia kuwa député na comprendre hata mameandre ya kukuwa député. C'est-à-dire uko nasikia mtu anasema cour constitutionnelle est invalidé mtu. Non. Cour constitutionnelle itakia kuconstater. Parce que yeye haiko pale kujuger kama hii document iko mubaya ama mzuri. Mais inaanalize tu makazi zilifanywa eko recours. Jo kutafuta kukonfirme. C'est tout. Na ndio maana kwa hivi unaona bwana Felix Tshisekedi Delice Sanga naye aliingiza dossier juu ya madokima ziko faux, ma diplôme naye dossier ko naye kule. Aliingiza dossier contre nani? Aliistaki contre Felix ndio cour constitutionnel. Sagisi yule mwingine aventurier anapenda naye apate jina sagisi mama Nadia kumgongo ya Moise Katumbi. Yani huko mwingine naye ameishtaki Moise Katumbi. Ndio. Alimustaki kusema kama alikometra kama faux ya kazi nini, basi mkamati kwanza. Et pourtant nilipenda kurasire wa Kongomani wote ya kwamba ile dossier iko vide na ile numero 3 waiweke sambamba. Sawa. Ya pili ningependa kupresize ya kwamba kuna mtu alikamata numero 20 anawaza kama ile mavua za 2018 batakia muongezea. Et pourtant ni uongo, kwa sababu ukiangalia maanalize zote gisi seni lifanya ku députation nationale, c'est-à-dire tukienda mu ordre alphabétique Moise Katumbi angekuwa tu numero 3. Tungeenda kujina Katumbi, tungeenda kujina maparti politique Moise Katumbi angekuwa numero 7. Donc ile wizi tunaidenoncer na waendelee me watakunywa tu mai muga shoma malangu. Et donc ningependa ni préciser tena raia wote wa Uvira
mkuwe tayari kumupokea Moise Katumbi Chapwe hapa kwetu Uvira. Iko njiani kama gisi aliweza promettre depuis 2019 ya kusema mumtayarishe maharagi, yeye anapenda maharagi, na mkaniaidia kama iko kumoto, yani wamama msilali, muchemushe, Moise Katumbi anakuya, musisahau siku za usoni. Numero yake numero 3 na tuko na saa 73 à la 10 na ya Maître Asumani mtoto wenu iko njiani, iko nakuja ku deputation provinciale. Tunashukuru sana kwa Danadia, angekuwa muliste mwana mie peut-être ningemsaidia mavua. Tunashukuru bwana Maître Asumani Kangeta, tungana wewe ndani ya studio. Twende na asante sana bwana mhariri. Nilitaka niambie watu wa Uvira kama haiko manimero njo inaorganiza ka election. Election iko organize na logistique na moyen financier, na watasikia haya wako wanaenda kumir na disipe hapa watakosa moyen, hawatapata mambo yenye wataorganize. Utasikia opeke watalomba transition mwinchi, na kama haitakuwa moyen watasema bongo ya kuprovoke vita kule kwa sababu election siku. Sawa, tunashukuru. Acha twende na bwana Nadia kwanza hapa. Dada Nadia, twende na neno lako la mwisho ili tumalize kipindi. Asante sana tena bwana mtangazaji. Kama vile gisi watu wanatatalika ku mic, pole sana kwa watu wa PPRD na watu wa ensemble surtout. Mjue kwamba yale yote mko mnaongelea hapa siwazi kama yatakubalika na raia, kwa sababu numero 20 anaendelea kupendwa na anaendelea kusifiwa na watu, na kwa kuwa anafanya kazi zake vizuri, na ndio maana hapo watu wanaendelea kumuunga mkono. Na wakaji wa Uvira naendelea tena kuwapenda sana, kuwasalimu, na natumaini ya kwamba kesho yake le 29 hapa tunasubiria namba zetu sisi kama vile wa députés provinciaux, na bientôt TDR Denise Ibondo Nadia fédéral RP Uvira ya Agissons pour la République atawaletea namba zake. Asante sana. Bwana Baby, twende. Ndio. Kwa neno la mwisho napenda kumwambia ndugu wa UDPS na dada Nadia, japo wako wanafule kopie malwa za republiki, wanajua kwamba uchaguzi mbele ufanyike 3 mois avant le scrutin, banapashwa kuafishe ma liste ya ba electeurs vote au niveau ya mabiro au centre patsa, na ikiwa wakuafishe vile mtatoka tena bana tuko mkurse. Ndio ni kwambia ya kwamba malgré biabo biote bako wanafanya, nous sommes là pour mettre fin kumiza yabo ya 2018. En plus de cela, naambia raia wa Kongomani ya kwamba namba ya rais wenu Martin Fayulu Madidi ambaye mmempigia kura en 2018 ni numero 21, ni yeye wametia atimue Felix kwenye madaraka, sababu mtu asikumaki mwenzake kinyuma nyuma, mimi namsukuma kwa mbele. Na ile ni preuve yenye iko tangible. Du kisha kutoka Kasai mu programme ya tournée konayo itakuwa programme ya Est. Sasa ni wayabize kwamba de moment l'autre il sera ici pour le message de réconfort. Yeye peke iko na kuja mbele yenu kujisemea ili msikie uchungu yenye anapartage. Sawa. Merci. Tunashukuru. Neno langu nitakwenda kuambia raia Uvira. Raia Uvira ikae macho. Muda umefika. Na kama muda umefika, nitamwambia Samuel Do hivi. Samuel Do bila yetu iko positif. Mwetandia republiki nzima. Akasema Uvira, alisema Uvira. Ndiyo. Kwa mfano Uvira ni nini? Na kizani bwana mtangazaji, Uvira tumefanya vitu ambao PPR kufanya moventa. Na kizani hata boma centre de santé wenye PPR bila chaka tulibomola bomoa hata kasenga ita anajua tukajenga zingine za mpya. Ndiyo, tulibomola zile ndio projet ya 145 territoire. Projet hapana, projet 145 territoire inaendelea. Tulijenga plus ya 60 écoles mu territoire ya Uvira na gratuité de l'enseignement yenye ba prince hapa kufanya moventa. Ongezea vingine bwana mtangazaji. Tunaambia raia Uvira haba wote benye bako ku plateau, ce sont les aventuriers. Na ikale chonjo ba numéro 20, voter numéro 20 c'est voter utile. Na tusubiri mkampanye ndio utasema hivi. Hebu baisha sema bwana mtangazaji. Wanasema namba tu waseme voter. Hapana, hata bwana sawa, twende. Na kwa hiyo tukae kimya.
que le meilleur gagne. Gagne. ATV Amani TV DRC.